अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो लोग शदीद गर्मी लगने का शिकवा करते हैं और दूसरी तरफ वो ऐसे खाने खाते हैं जिससे और ज़्यादा गर्मी लगती है, जैसे कि तली हुई चीज़ें और मुर्गन वगैरह, जिसकी वजह से ना सिर्फ निज़ाम हाजमा मुतासिर होता है बल्कि ये जिस्म में गर्मी पैदा करने का सबब भी बनते हैं। इसलिए माहिरीन गर्मियों में हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ, फल और सब्ज़ियाँ खाने का मशवरा देते हैं। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और जिस्म का दर्जा हरारत भी मतवाज़न रहता है। तो आइए आज इनमें से 5 चीज़ों के बारे में जानते हैं। खीरे। खीरे कुदरती तौर पर हाइड्रेटेड होते हैं जो जिस्म को ठंडा रखने के लिए ज़रूरी हैं। खीरे में कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, नमक, चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल कुदरती तौर पर कम होते हैं। चूँकि इसमें 95% पानी होता है, लिहाजा आप इसे ना सिर्फ सलाद में शामिल कर सकते हैं बल्कि ऐसे ही कच्चा भी खा सकते हैं। तरबूज। तरबूज मौसम गर्मा के लिए सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड फल है। तरबूज ग़िज़ाइयत के साथ जिस्म की गर्मी भी मारता है। आप तरबूज को ऐसे ही काट कर या इसका जूस बनाकर पी सकते हैं। इसे चकोर काट कर जैतून का तेल ऊपर से डालकर सलाद में भी डालकर खा सकते हैं। खरबूजा या गरमा। खरबूजा या गरमा सख्त गर्मी के मौसम में खाने वाले फल हैं जो आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देते। इससे आपके जिस्म का दर्जा हरारत भी मतवाज़न रहता है। मकई एक कार्ब से भरपूर ग़िज़ा है जो फाइबर, विटामिन्स और मादनियात से माला माल होती है। इसमें प्रोटीन और चिकनाई की मिक़दार भी कम होती है जो इसे मौसम गर्मा में एक शानदार साइड डिश या स्नैक्स के तौर पर पेश करती है। इसे खाने से जिस्म में गर्मी बिल्कुल नहीं होती और आपका निज़ाम हाजमा भी बिल्कुल दुरुस्त और सही रहता है। चेरी। चेरी गर्मियों में खाए जाने वाले फलों में से सबसे खुशगवार फल है। दिखने में ये छोटा सा फल अपने अंदर जायका और कई फ़ायदे समाये हुए है। चेरीज़ जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाली सोजिश में कमी की वजह बन सकती है। इसके अलावा चेरीज़ में सेहतमंद ज़िंदगी का राज पोशीदा है। चूल्हा घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर थोड़ी देर में किसी न किसी काम के लिए खोला जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा और सबसे पहले गंदा भी चूल्हा ही होता है। चूँकि इस पर हम खाने बनाते हैं इसलिए इसकी साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जहाँ गंदगी हो वहाँ जरासीम फ़ौरन आ जाते हैं और साथ ही साथ बरकत भी नहीं होती। आपको एक ऐसी आजमूदा टिप बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपका चूल्हा चाहे कितना भी गंदा हो 2 मिनट में साफ़ हो जाएगा। चूल्हा साफ़ करने की टिप। चूल्हे पर बराह रास्त सिरका डाल दें। जितना ज़्यादा गंदा चूल्हा हो इतना सिरका डालें। अब इस पर 2 से 3 चम्मच खाने का मीठा सोडा डाल दें। फिर आखिर में इस पर लीमू का रस डालें कि झाग बनना शुरू हो जाए। अब इन तमाम चीज़ों को 5 मिनट तक चूल्हे पर लगा रहने दें। फिर बर्तन धोने वाले चूने से इस चूल्हे को अच्छी तरह से रगड़ें और फिर इसे कपड़े की मदद से साफ़ करें। आखिर में एक सूखे कपड़े पर थोड़ा सा डिश वॉश डालकर इससे चूल्हा चमका लें। हो गया आपका चूल्हा एकदम नए जैसा। बावर्ची खाना घर का वो हिस्सा होता है जहाँ ख़वातीन का बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता है और यही वजह है कि इस जगह से किसी भी औरत के सुगड़पन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुछ ख़वातीन टाइल्स और मार्बल की सिल तो लगवा लेती हैं लेकिन इस बात की अहमियत नहीं जानती कि असल पोल तो किचन की मखसूस गंदी अशिया खोल देती हैं। आपको इन्हीं गंदी चीज़ों को साफ़ करने का तरीका बताया जाएगा। चाय की छलनी। आम तौर पर चाय की छलनी गंदी होने पर फेंक दी जाती है जबकि इसको साफ़ करना बहुत ही आसान है। एक साशे पैकेट इनो का ले लें और इसे एक प्याले में आधा निकालें और 1 चम्मच सिरका डालकर मिक्स कर लें। अब इस प्याले में गंदी छलनी को कुछ देर डुबो दें। 5 मिनट बाद छलनी निकालकर पुराने टूथब्रश से रगड़कर साफ़ करें। अगर छलनी साफ़ ना हो और बहुत ज़्यादा पत्ती जमी हुई हो तो एक पतीली में डिश वॉश और पानी मिलाकर डालें और 1 चम्मच सोडा डालकर उबाल आने दें। इसके बाद आंच धीमी करके छलनी को देचकी में डाल दें और कुछ देर पकने दें। थोड़ी देर बाद छलनी निकाल लें और टूथब्रश से साफ़ करें। सारी जमी हुई पत्ती फूलकर आराम से निकल आएगी और छलनी बिल्कुल नई जगमगाती हुई हो जाएगी।
یہ طریقہ صرف اسٹیل کی چھلنی پر استعمال کریں۔ توا اگر چکنائی زدہ ہو تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اسپنج سے صاف کریں اور پانی سے کنگھالتے ہوئے اسپنج سے رگڑ لیں۔ اگر توا سادی روٹی پک پک کر بہت خراب ہو چکا ہے تو پہلے چولہا جلا لیں اور توے کو درمیانی آنچ پر 5 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ گرم توے کو احتیاط سے کسی اسکریپر سے ہر طرف سے کھرچ لیں۔ گرم ہونے کی وجہ سے تمام جمع ہوا آٹا اور تیل آرام سے نکل آئے گا۔ پھر تھوڑا سفید سرکہ لے کر توے پر پھیلا دیں اور چونے برتن پر دھونے والا صابن لگا کر توا مانج لیں، بالکل صاف ہو جائے گا۔ گرائنڈر کا جگ۔ کچھ خواتین کو گرائنڈر کا جگ دھونا کافی مشکل کام محسوس ہوتا ہے۔ اس کو دھونے اور اچھی طرح صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چند قطرے ڈش واش کے ڈالیں اور پانی ڈال کر گرائنڈر مشین چلا دیں اور پھر سادے پانی سے کنگھال کر خشک کر لیں۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ انسان کے اعضاء بھی اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ جوانی میں جو سفر انسان ہنستے کھیلتے طے کر لیتا ہے وہی راستے بڑھتی عمر کے سبب دشوار ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب ٹانگوں اور گھٹنوں میں ہونے والا وہ درد ہوتا ہے جو کہ چلنا پھرنا دشوار کر دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ٹانگوں کے درد کو یورک ایسڈ کا بڑھنا یا جوڑوں کا درد قرار دیتے ہیں، لیکن اب جدید تحقیق کے مطابق اس درد کے سبب صرف یہی نہیں بلکہ اس کا ایک بنیادی سبب خون میں کولیسٹرول کی بڑھتی ہوئی مقدار بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ بڑھا ہوا کولیسٹرول انسان کے دل کے لیے خطرناک ہوتا ہے اور بلڈ پریشر میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن حالیہ تحقیق کے مطابق امریکہ میں کم سے کم 12 لاکھ افراد کولیسٹرول میں زیادتی کے سبب ٹانگوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ کولیسٹرول ٹانگوں کو کس طرح متاثر کرتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ٹانگوں پر سوجن آ جانا۔ جب خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اس کا براہ راست اثر دل کی شریانوں پر پڑتا ہے، جس سے خون کی روانی متاثر ہوتی ہے اور ٹانگوں تک خون نہیں پہنچ سکتا اور ان میں سوجن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جلد خشک اور پھٹنے لگتی ہے۔ رات میں ٹانگوں میں بے چینی میں ہونا۔ دن بھر ٹانگیں لٹکانے سے کسی حد تک خون ٹانگوں کو ملتا رہتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو ٹانگیں سیدھے کرنے سے خون کی روانی سست ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کولیسٹرول میں اضافے کے مریضوں کو ٹانگوں اور پنڈلیوں میں شدید درد محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی ہے۔ پیروں کے زخم کا نہ بھرنا۔ ہائی کولیسٹرول کے مریضوں کے زخم بھی ڈائبٹیز کے مریضوں کے زخم کی طرح نہیں بھرتے ہیں، البتہ ان کو ان زخموں میں شدید تکلیف ہوتی ہے اور یہ زخم کبھی سیاہ اور کبھی سرخ ہو کر بار بار تازہ ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں میں شدید درد ہونا۔ کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے رگیں یا تو پھول جاتی ہیں یا پھر سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خون پیروں تک نہیں پہنچ سکتا اور ان میں درد ہوتا ہے۔ ایسا مریض نہ ہو زیادہ دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے اور نہ ہی زیادہ چل پھر سکتا ہے۔ ٹانگوں کے ٹیشوز کا ختم ہو جانا۔ بعض اوقات کولیسٹرول کی زیادتی کا شکار افراد اپنے علاج میں لاپرواہی برتتے ہیں اور اپنی ٹانگوں کے حوالے سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کولیسٹرول ان کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ٹانگوں کے ٹیشوز گھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور نتیجے کے طور پر انسان کو اپاہج بھی کر سکتے ہیں۔